Okay, ma'am. Ahana magda Manipur crypto mining da ma'am bo amuk hana tara nocturi ma'am channel sibo hanba yengbi ba jadi ma'am like subscribe share usam bira madung da amuk hana video nong thakat ki mateng oina bai da magto ko ma'am hojiki ngasi video se kari oigadoino haga mostly focus se kari oidoino haga kanda sida yeng se ko ida mostly focus se ma'am na question hangi se hojik yam toina hangiba question je kai Goblin Mine game or natraga Goblin Garage games ko haiba si garage ga or Goblin Mine games haidi ko haibadi brother koi gi Goblin Mine game do adu do mahut sillaga Goblin Garage an la abra haiba question ne ba hangai question je ko a Goblin Mine di to ordra kamai tawga hana gi paisa myam si mangadra or invest tawgiba paisa aduda chingba mayam si kamai tawgudaki haiba question ne hangai question je je ko ida masa mangai electricity ko aini haiba nate ko masa mangai the application will be temporarily closed for the reconstruction on about September adu September 1 bo ngai ga tawne haiba ko September 1 bum ta ngai biu haiba potse ko fraud mayam je to call dore game am ta te ko September 1 Bhoktang ngai biu haibaniba siga mai leina deba Goblin Garage ka mari suplai leina deba Goblin Garage sina karino harakanda Goblin Garage sina ma tongan ba moi Goblin Mine game gi moi je kasai gi Goblin Mine game si saukhat pa loire yam phajana hai se mapum phare haijing phare ba ko haukhat pa loiraga haigi charama magi tongan ba hingonam da thazaro haina sandok pa makhalam ne ba sigi Goblin Garage games ko hi Goblin Garage game che si hai charama tongana sandok pa masung tongana sandoga nangi hingono sa khocharuro haibagi pot game amane mari leina deba mari karam kanda leini mari leini kamaina leini mari si founder or co-founder di amatane same ne jantaraba team same team ne ko adubu samna haibada aina haining isi myam jantaramani akogi sima akogi tomba sima haibdo tomba enterprise tomba jewelry tomba construction ama leiduna adu ne batawris jantare ko same face ne ko adubu tongan ba branch ne ba adu Goblin Mine game se sakhotpana kham thenge bawju sakhotpana kham thenge Goblin Mine games ko aduna buni hauji tawrei ba poche mathanda ko aduna hauji sida ai noi sida invest tawganu haiba natte ba ko ai oina de sida kasu invest tawi ai oini kha tawi ko ai premium leijai adubu maru oina ai di kai tawrokani ha ka danga sai gi sigi poche sida compulsory tawrokani bai compulsory tawne ba se mamdi sigi pochita phajana ne Goblin game do phajana tan mangam ne asida anouba project se mayam ge pukning sumat pa profit han baga first come first half ki mong da lakane basi September 1 ko September 1 nadra bana pirida first come first half ki mong da lakane poch yan dare ko adu mong lakane aduna hari ba poche totally different ne bo ori si poche sida nang profit pi ba ngam gadra ngam moidra ba question ne ba lai ko ida profit karam kanda pi bangamni magi nangna car mamal che magi di fide na ki daily bonus collection amusung kanoni na magi daily tax ni lai se bocha ko kizu ko magi daily collection adigi daily tax ko sigida ano boju khara lakane ba yeng ko ai utke yeng ko ano boda kai kamai lakane ko da aina moigi keno hangbane moigi private zu thai ko adugi moigi admin da zu khara ina wai message budi pang hanbudi halakte jo khara dum taksal la di amani di hanbi re ba ko poche sigi poche ne maru aina mayam da maru aina highlight tawning je ko karino hara kanda sije mai je only my promoter kangu ka tangira na hangmane ba ko tongan baina hang video di amado ularoi ko wai hana ba ko moisu yeng ba yaw bani ma ma ko aidi keno se ada si promoter kangu tangira na poche hangmane da promoter kangu tangi ju natte pas hojik moina kamaina khaji Goblin Garage game da kai ahong ba lakada ge habido ai dum haido horoge moina
maronse khangda moina maronse khangba nattamina ko Goblin Garage game the housing check quite fast moina onthorok to je ko within a 2 weeks hai ko within a 2 weeks mang the mo onthorok to je sigi by hem je acm ki po che si ma compulsory onthorani ko si ma onthorani ton asukna everything hai po si onthorani bo ko sim leida adagi mana muk ani subata moina onthorok to je daily mind collection na khoi gift oina ama lakhine ba ko gift oina ama lakhini gift oina ama lak matam da koina surprise every individual kuni maki daily bonus check-in da khoi keno phang badai mahuta token phang bai mahuta or ICM phang bai mahuta surprise gift oina take oina phang khani adu take tu da akhoina ticket yawani ticket tu da akhoina hayeng ticket to koina tharani ko ticket se rise torni ngasai gi koi bet tawna ba maina ko ticket se bet tawgane ba ko ticket se bet torni ticket se bet tawrakanda ticket bet tawbai ju am the ma di thek na gi ne ina ticket bet tawbai se ko workshop tara mini garage tara ticket bet tawbai ma thek na gi ne ba ko ticket se bet tawrani ticket se bet tawrakanda ticket bet tu no you thek na mani ko ticket bet tawbai da market ko to yeng listing history buy le ko material drop a chance ko he drop a chance ne ko drop a chance ne ticket bet aw ma yaw ka ne ba ko adu gi potuma se di yaw de ado ticket bet ke ma yaw ka ne ba ko adu compulsory ahum am la ka ni ticket bet che akoina mana khoi daily nang kano taw do yaro ko mana daily login taw do nang ticket bet to phangoi ko haidi sumaina magi tan phe sam na habi sumaina 1 dot che ko amma ani ahum mari manga kai mine ba si manga sida so dena hari ba mari si na nuti collect taw ba si ticket amma phangani ko hi ticket sida yam chaw reward oi gani haibadi reward che kano khoi kai ni 1 ton 2 ton ko adagi 50,000 mAh or 5,000 ICM ko adamaina phangane adugi botne hoje lakte je ko adu moingi sigi poche disclose to ha ka to thogano hai mane do aina dum hai to do pura chi or ga exact to ni hamne ko hoi kara semdorok poche ai ko akoina loina masai maron ta loina haido khadi loi singrani khangrani haigu matagum adumaina khara torok poche yai ko moju khangin moju mi jadi translator khadi thami mi ko aduna poche haidi aina phana sumai ta ro khara jadi khangam mune idea ma ko masa gi mi dan haidoi khole haibam leram mune ko adu poche me leram mune duna sigi pota magi daily bonus check-in je aduna bu daily bonus check-in thamine ko aduna telegram gi ayamba project khudi mak che loina fraud loi chat ayamba loina khara pira su khara pida mai loi sat le ko adu moi gi di kamai to kya mata moi gi di masagi token si ngasai coin ge ko ni khangde coin market game ni khangde loi chat khre dana ko adi mai redeem swap ta bu mai haji maming sat kham ni ma si je even stone fi da bu lak tro ni ma si po che ko aduna magi market ki liquidity amasung everything magi hype se yang wang khre ba Goblin mine gi je ko yang wang gre ba ko magi gwt je ko aduna wang ga mina moi je paisa je profit je moi je aroi bi phang ni hai ta re ko ada profit je phangi moi na thawai yauri matik profit je moi gi kana ba sum oirak hai ta re ko aduna moi ju adi maning handre ba ko po che ko aduna anouba token amaju puthok pe wakhalon mam phaure project je khamra moi tok doi je aduna tana adu jaire ko adu jaire plus adu ga moi gwt token je amo hena wang han bagi asam ju ure moi to je ko adu gi pone lai film je ko aduna daily bonus check-in gi sigi jema compulsory tawra ani ko si ma tawra ani 4 days or 5 days se ngasagi 4 days or 5 days check-in tawam matamda nangi ticket ama phangba ticket ani phangbana la ane ko aduga ticket to hoi magi sumaina ngasagi circle torok pato ko circle sumaina toroga sumaina to wito ne ko mai toroga nang yam phangi yam phangte gain torok do la khane ko adu matungina ado nang na sigi poche ticket che phangge harakati nang na one day hek gap le nang na suppose nang na sagi daily check-in gi bonus to abo daily check-in gi bonus to ama hek miss ta horaba ko haibadi manga da ani ni tawraga aba he mista hora ba nang di ticket to phangba ngamaroi ba ko adu gi pot ama la ka ne ba ko adu mai leine duna haidi mi singje kya matik active oi kyam thawa yawi haibado adu tak na bai damak ta ne ba adu ni ko maru oina mena ticket ise ko ati kem na te bu ngak tang gi bot na tawraga tawira haiba po ne haji kana tawri ba chingnari se bot na yam sin na re ba scam yam chat le bo je
every each and every mi khutimok ko mi khutimok loina scam loi tawnare ba yamba moi de nate even akhoi kai kai scam yam tawna ba yaure ba duna moigi scam tawraga moi da khogi paisa ma oi petam la da na dra even account mi de account manga to hang su yaurum duini bisi boje ko almai da scam yauri ni scam yaw bu du da moi de mangjai ni to limited haiza wani ICM token je mai limited supply oiram basu yae ba khoi khang doi wani du paisa mal wangi ni ba ko one to namada one ton is equal to ko ngasai gi 1000 ICM je manari ne ba ko ICM je manari ne ba ton amaga adu ta di paisa tanga dro tangi ne ba ko adu ta di one ton do yengona hai betang yeng si ko ai ta yeng ge sumaina ko hi jing ka lo 1000 je divided by 250 to ICM to ganam de lupa mari ga manai ne adu di tang dro tangi ni ko adu di paisa ma mal jim tang khat lai ba ko haidi mogi kano to kano phang bai da mak tarok pani na ko aduna koi si je haidi lai thok padi ya de ba ko aduna yara ga di ana moi na su thoweng gi sigi poche ke hani mogi down chat na ba ju honor ai ne moi tai je kham ra di hekta papi da bi tho di GWD to kan da mu magi price e down chat pagi makha yam pole ba ko yan da ba ko smai pole aduna maru waina adu ni lai je ko ngasai ju aise ngasai jo aise market tam ko yon gimning ko my listing yang se to so ngasai aina price kitang handa bane ko sit ngarang de yolak bane je ko si je 0.59 0.65 bu thamam me adu 0.65 do ai compulsory sit kane ko aina kitang khang ma galam de ko aina ngasi horen bu khang galam di compulsory 0.65 se sit kane aina khang mam le maram di boche kan torok kane ba siglat kane ba ko yon bu yon chum phangak ta di ko sit kane ba ada aina ke hani adum kai tho ge da na khala ga tum handara ga ko mayam gi market gi rese bap taro yon han mane ko aduma taro sit kim ni ko hedi yong sit imam amma ni ahum mari manga taruk ni ko adum ai kham da ton ahum mari manga mari gi hisab ta dum sit le khale ko ana mari sa ai kaem ta kano de phang manate refer de phang manate ko refer single refer am ta yaude si de phangi je ko single refer am ta yaude ai isagi ai de invest taw ruba do promise by god ko i yeng sa ga yeng si tu ide yong ko ai gi friend circle se le ko friend circle single am ta zero nga tani ubra zero nga tani ai am ta yaude ba ko am ta phang de ba ko single ai sida subscriber maya ama le ado ai moida invest to haibati nati ko apam ba mani wakhal ne ko adu knowledge oina bai damak ta ne ko ida aina hapcha gi bodo adugi matung ina phangjarak pani haimani dai ngai gyan tare ko aina moida gi even friend circle dagi khom manate ba aina nasagi premium gi putho paisa do ko premium gi putho paisa do adugi matung ina phangjarak pani adu ta di ai hojik minimum da ai hojik profit kyam tong gi yeng ase ba ko angka hai betang ho che ba yeng ko kyam tong gi yeng ba hojik je profit je hojik compulsory suppose 5.9 ton ni ko 5.9 ton do yeng si ko 5.96 ton nam paro ne 0.6 ton nam paro ba ko 0.6 into 6 3.6 lai ko 3.6 lai da 3.6 ton ni ko 3.6 into 4.99 ne ko adu ta di 4.99 minus 3.6 1.3 tang ton tang ngai ko 1.3 ton tang ngai ko 1.3 ton je han ba premium gi si lai ba da ne mana 3000 pi re ba 3000 pi re ba ko 3000 pi re ba 3000 da dum compulsory hanjan gre ba adu di yam laina tuongi ba ko makha ta na si da zu 22 days remaining lady 22 days remaining lady ko 22 days remaining lady plus 22 days remaining sida 22 days remaining sida ko nungti gi 50 pirani bonus phanga ani adu dagi dum mangani tarani mu hapsalak pada compulsory ton 4. magi 9 sidi yam ton ama sidi yam laina car ahum mari yon bada car ani khak yon bada ton 1 di yam lai hel hanjal le ade sidagi for remaining 22 days ya sidadum car mari manga di yon ngam ne ba ina ganda ba mari manga yon ngam ne ba aduna tong bai tong da tong ne ba sigi pasu ko adubu noina khanga da bamna aru sigi phel oi ba si ohen da bam chang ne ba ko
failing haibase ko ana yam lui ko si ni ko daw je ko na ta si yam tai ko fail oi base ko na ta ta lui ana sida dum kabu investor sudum yabudi yai ko adu ai oina di mostly focus ko sida hoi sida tawi ko tawde na te adu bu ai oina di aina gobe mai ama lak tui do adu ai di dum fully dedicate tawge na ngai le ra bane maru oina ko adu ni maru oi ba point se ko okay ma'am adu ha ga losin jarage step by step adum yeng minasi ngai minasi ma'am ko thank you and good night